Subscribe now and press the bell icon. Dot ball. খুব ভালো কুটুস, দুটো বল ডট এসছে। এবং সুন্দর কভার ড্রাইভ, দুটো বল ডট খাওয়ার পর নিজের ছন্দে আকাশ অসাধারণ বল চলে গেল সবুজ গালিচা দিয়ে। কুটুস আবার কামব্যাক। এবং আবার 4টি রান, আকাশ তার পুরনো ছন্দে নিজেকে, এবং আবার একটি 4 রান। লাস্ট বল ডট। ওভার 1 ওভারে রান সংখ্যা 8। ফার্স্ট বল 4টি রান। সেকেন্ড বল ডট বল। ফার্স্ট বল 4 খাওয়ার পর কামব্যাক, জয়ন্তর অসাধারণ। সেকেন্ড বল ডট। আবার একটি ডট বল, জয়ন্ত তার নিজের চেনা ছন্দে দুটো বল পরপর ডট এসছে। এবং অসাধারণ ফিল্ডিং, কিন্তু সিঙ্গেলটা চুরি করে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং অসাধারণ 4। আকাশ প্রথম ওভার থেকে নিজের চেনা ছন্দে এবং সিঙ্গেল নেওয়ার পর তার সেই একই রকম শট এবং 4টি রান। অসাধারণ, একদিকের ফিল্ডারকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে গেলে কি হবে? আকাশ ব্যাটটি ঠিক ঘুরিয়ে দিল, অন্যদিক দিয়ে 4টি রান। 2 ওভার শেষ। অসাধারণ ফিল্ডিং, একই জায়গায় একই ফিল্ডার, অসাধারণ ফিল্ডিং। 1টি রান চুরি করে সিঙ্গেল। এবং ইন্দ্রপতন, সাজঘরে ফিরে যেতে হবে আকাশকে 16 রান করে। ফরিন তার সেকেন্ড উইকেট, 2খানা উইকেট একই ওভারে। হ্যাট্রিক বল ফরিন এর জন্য। এবং ফার্স্ট বল উঁচুনি, বলটাকে পাঠাবে মাঠের বাইরে। 4টি রান। ঠিক আছে। এবং অসাধারণ কিপিং, ডট বল।
আবার একটি ডট বল, একই সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 26, 2 উইকেটের বিনিময়। ফার্স্ট বল সিঙ্গেল, বল হাতে সানি, স্ট্রাইকে পুচুনি এবং সানি। সেকেন্ড বল উইকেট, পুচুনিকে ফিরতে হবে সাজু। প্রথম বল সিঙ্গেল। এবং মুন্না আসলেন, দেখলেন, জয় করলেন, বলটি চলে গেল সবুজ। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং, 4টি রান চলে আসার পর একটি সিঙ্গেল। এবং রান আউট। লাস্ট বল ওভারের ইনিংসের পরিসমাপ্তি। A few minutes later. And bowler Nandu. First ball, डॉट बॉल से शुरुआत हुई है फर्स्ट गेंद, पहला गेंद डॉट बॉल। What a excellent fielding, what a brilliant। अभी भी पॉलोका ने बोल के कहा है कि फील्डर बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं बॉलर का, एंड हेंस इज प्रूफ। बहुत बढ़िया, 2 गेंदों पे 2 डॉट। एक्सीलेंट शॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट 40। नाम जय। अगली गेंद, नाइस, व्हाट अ कमबैक मैन, व्हाट अ कमबैक, ब्रिलियंट कमबैक। द नेक्स्ट बॉल, शानदार सेव, बहुत बढ़िया सेव। अगेन एंड अगेन दिस टीम प्रूव द फील्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत बढ़िया। Now the last ball, it's a wide, थोड़ा सा गर्मा गर्मी कीपर और बैट्समैन के बीच, बट अंपायर एक ही सिद्धांत कमबैक करते हैं ये बैट्समैन। अगेन इट्स अ वाइड बॉल, ओवर समाप्त। पहले ओवर के बाद रन हुआ है 10 बिना किसी नुकसान पे। बढ़िया बॉल, इसी बीच एक सिंगल छुड़ाते हुए बैट्समैन। बहुत बढ़िया स्ट्राइक रोटेशन, बहुत बढ़िया तालमेल दोनों बैट्समैन के बीच, एक छोटा सा सिंगल छुड़ा लिया। बहुत बढ़िया, 11 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया गेंद, बॉलर का बहुत ही अच्छा डॉट, अच्छे निशाने पे, सटीक ठिकाने पे यॉर्कर। बहुत ही बढ़िया गेंद। So it's a misfield. भैया 1 रन भी चुरा लिया और 4 भी हो गया ओवरथ्रो में।
और ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे थोड़ा सा तालमेल का जरूरत था, शायद पहले से लग रहा था दोनों बैट्समैन के बीच तालमेल का थोड़ा सा कमी, और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट हो गया। बहुत ही बढ़िया बाहर घूमते हुए गेंद, थोड़ा सा गेंद लहराते हुए कीपर के हाथों में, बहुत ही बढ़िया गेंद। Again and again this bowler proves, थोड़ा सा CR7 का स्किल दिखाते हुए पिच पे, बहुत बढ़िया ओवर किया, बढ़िया ओवर खत्म किया। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए बॉलर को, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बॉल एक रन। नाउ द सेकंड बॉल, नाइस। एक सिंगल चुराते हुए बैट्समैन, शुरू तो अच्छा किया था लेकिन डॉट हो गया। बॉलर कमबैक के लिए यहाँ पे अभी बहुत बड़ा विकेट गिरते हुए, बहुत ही बड़ा भाई, गुड लेंथ पे बॉल। नाउ बढ़िया बॉल, गेम को पूरा घुमा के इस बॉलर ने यार, बढ़िया बॉल करता है ये। नॉट वाइड, ब्रिलियंट ओवर खत्म किया। 3 ओवर 18। बहुत ही ब्रिलियंट सेव यार, फील्डर इशारा करके यही पाएंगे, यही गया। कॉन्फिडेंस, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन रोक नहीं पाए। बॉल सीधा, असाधारण बॉल। नाउ आई थिंक খেলা শেষের দিকে হতে চলেছে, খেলাটাকে ছোট বল দেখা যাক। সুন্দর বল আউটসাইড দি অফ স্ট্যাম্প, সুন্দর বল। নাও মিস্টার শাহরুখ এগেন, উনি হয়তো প্রমাণ করে দিলেন যে আমাদের ডিপিএল এই মাঠে উনি শাহরুখ হয়ে এসছেন।